wa Komori mabahati shamrudunga wa makatiani wajudunga baada banu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Rimnika ni miadi ya ujabanu leo rangude zele razinu hizo sahanda hunu farantani sararu liho Komori. Tihundana ne bahati tihundana ne shwabah. Ya ukaya ngamjore seve wanru watukufu wanru waheshimiwa. Ikawa ngamjo ujabanu rihadisi ihawayasia sanziro ivumao humasiwani. Haizo kwezi hautarti late wakati imakati ndani wayo ngamju wona zewaji hinyi tukufu zaho arikao sihondana ne shwabaha shawalalika banu leo rijeri hadisi ihawanziro ilo iho Komoro imakati ndani wayo ngamju natahe mzee wa hatu ancien ministre mzee wa hatu ikawa ni président ya comité de suivi ya he pacte ya signewa le 26 juillet 2020 Montreuil en région parisienne ikao vae wae ngujihunro hunu Roissy Ambri hunu région parisienne na mzee wa hatu Mohamed Shahir Ben Said Masoud imakatianu kwezi mzee wa hatu usangawe harumaze antenne za he page Francomen des forces vives comoriennes rijo taha ulaulie letengwe kawe makatianu wesangwa dunga okwezi monsieur le ministre mabweni mamwenye mguna mnusurun amjalieni harmoyo mwezi mtukufu wa maulida unu zidwazanyu muzombelio insiatu na wakazi watu wa insiatu zidwazo ske makubuli za hurengeli zao fanya insiatu ike harmo wa mwishiliano baina tronsi pia harmo unafasia harmo uhuria ile rijue rengelize insiatu endembeli inshallah ta'ala. Marhaba menji monsieur le ministre imakatinda wanuayo karna mlete wakati ngadora tahe mzee wa hatu mheshimiwa ancien ministre Ashraf Said Hashim imakati wanuayo ujihunro lebavu la mji wa Paris ngadjwe na mnenge makati yanu mzee wa hatu monsieur le ministre usangawe harma za studio za he page Francomen des forces vives rikamtaha ulaulie wa Komori walo wenji wesa wadunga ukwezi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Wahe maswaya Komor wanama wanzani wangu wanashwa hangu Mwenyezi Mungu amtukuzia amnikenar marhama ya pwetia hatu na shari shawade na siasabi na modumui radunge nzia zizoka na kana sununyali na babu twa kiyama jonze mobile awoni inshallah na Naam. Naam, marhaba. Bakamna problem wa connection titi shahi sahara tabliseha kabastabu ajo vita mpango mwema insha Allah. Imakatinda ni wakwezi. Ngarandao lebavula ibri region parisienne ritahe zuki watu mtukufu mheshimiwa Antoas Said Antoas ikao waine president wa he FTD Mwanyasi Said Antoas ngawe nomrongo ulaulie letengo kwezi. Watukufu waheshimiwa, Mwenyezi Mungu na muhifadhini. Assalamu alaikum. Zibenzelea leo tipara ushabaha wa urenga harmali tengwelino njeni mwelezeni mbabi ndongozi kijiriwo harmai FTD harmai akorde fomboni inazinongoza mwananyasi Mohamed azifanyao. Marhaba menji wangalizi, marhaba menji waheshimiwa mainvite wa hatu haizo kwezi hamanene mnaramambiani zewaji ni tukufu mzionao hanu ngamzijua kabisa araba ukaya rilalika watukufanu leo rijeri hadisi ndasinao ngasina masuala menji ya wauzisa ya masuala pio ngareje hiyo ya hawanziro ya siasa ikaonga jihundao kumasiwani kabla ya ujanisa mpango huu handani ngamsabikize shukra wandikao ekangwa dunga wimpango hatu inu waurisaidia ijulwa nando wandikao wopartage haku ili waruwatisha wajua mpango unu wajue waudunge haizonga mtsahoni wandikao ngajiwenji msamjia haina mdujonjia wangalio mpango unu ya utangaze ili wanduwenji washinde waridunge wajau kabla ya ujanisa mpango hatu kirasa
ngatwa henda na ushukuria owanduka ngwa uwenji kabisa wasaidiao embwana ya wana no fujari ulio Komoro hausaidia heze maliza hao hausaidia heze hao hausaidia he maarifa no wakati hao yabo ngabanzonde kwa zito wanduka wakati yanu ngwa umonziani ngwa malahori hao wa imangwa parao ili wasaidie omsaada wa hao usoni mwe operation tombola ikao ngajo hivumbwa bana rishukurie wajau wanduka ngwa njao harimwa ekanyoti ya hatu andini ikao yelia ndio harimo page ya hatu Front Commun des Forces Vives nana page zinji za wanduani yao edabla haki ili utoa omsaada wa hao hivi ngarabisao hama kawaida mpango hatunu si huangalia si ura kwa zito actualite ya bira zentuza mwiso harima emaso ya hatu baada rijua ukayantia hatu ilengwa otage rangu 2016 ni Colonel Azali Asmani mrikao hakahavotiwa kisharia wa imma haja ramisha yezi halali ya kanio harenge ntia hatu ya Komoro ya otaji nguirendo hama shiletea nguirendo hama lila mbe ya uhama ngufanywe zoya nzao gutambishwa wanadamu gutambishwa ima opoza ngufanywe hama ya Komoro shiletea haizo ngabuzitendwa zamu iso za jiri harima ntia hatu owandu rikao riwa kabisa banu ngajwaya na utahaze fikra za hao hamadisa Monsieur le ministre Shaher Ben Masoud ikao wende president wahe wandikao wende wahansiwa wamete pacte nziani rikauta handani rijua ya raaya hao uhusu ya manzishi ikao ngafanya hao Komori ya makati ya mwisho yanu harimaizi si wazozi raru ili wandu walaani ya siasambi ya Azali Asmani na wandungwa mparao ukaya nadawe message hamada inu Monsieur le Président wa comité de suivi ya pacte engujone saje kwezi mtukufu fikiri mba manzishi yafanyo harimo imiji masiwa ya tuyonti pia yasanyesa za 100 ulemevu wa wakazi wa Komoro na namna wa bingwa na serikali yezi leo yani warisidiwa wafungwa wabubuliwa wabweshwa nafasi ya wao wakoshinda wasubiri wakoshinda wadzama wahutao watawa wabaki leo waone bakashinda subiri tena doanye sau tukivu wao ulemevu wao na yezi na izitongo zendo leo yani tronkase ndabo kapsta yendao doa hima wa nyeso fikira zao harimo izinkura harimo mabare umonsije mabare zikura sangiwa bokaspara bangina bahubaro zirongoa injema ato lazimike mbake nafasi ya mke demokrasia harmoensi wakazi waparu warongwezi fikira zao kaza husaidia ukati za hurema hii serikali kasine nafasi yo wakufanya dezoa shindo wanua shindo wafanya be wange hao azo sirongo mbazi yetu zitajabiso wasiwasaya je wantu wa milidiwa wabalua mpumu wakatufanya dezoa toshindao wajitekeleza de namna toshindo wajitekeleze beyo wafanya leo wange hao zinkura do wange hao mabare je ile paro wakutanyese mbakasi shinda tena subiri zitoka wanazikebe kawasi katido jitekeleza halo inafasi waipara ya hujitekeleza yani huzama wafanye hizi wataka tangaze fikira zao. Marhaba nji Monsieur le ministre wajau Monsieur le ministre Ashraf de Hashim ngajwa ukaya mengoni mwa mijikao wanziha za inscription zinu harama zempado za hemijio mijimiji ya henga zijaya henzuani nane mwali mongoni mwao ndo mjimtukufu wa Itinkudi ikao ndo mahali ikao huzalishania. Monsieur le ministre ngofanya lecture ndini ya wakati hamada hunu karti ukaya wandu hakika kweli wasubuti wajitamke harima mabango shawandu gwendao wabwandaye wanzi hempado ishode sheti so shiloko tiju. Monsieur le ministre shukran hadani ndoso shamarhaba emijipia he masiwa ikawe saweli wakaya etihatu yangi yo harima khatwar yo harima zero emesha wana damya lebelea zenemba pia zemba swa zembelea kabaswa virale lo he namna siasa miziwa yabo ulajua wote pia hamamdu mjima ganziadi sawa harima emijahe maswa pia taijaji le Itinkudi kama shwa marhaba pia ukaya rikana twamanizo ukaya haina mriara rileto data akoza yabo le longo akozao
sha ngasibonze batu ngari waisaidiao hena mna kuzao hiyo na mwomba Mwenyezi Mungu kaya kazi na kazi yabo shena mna zandisa kwanzi haze pado usamonjani ngajo kazana hata ilizidise kabisa ya serikali kao ya uguguri lwa maswala yake ili kazi bandi ngoi jojo urashawiri wazima soti ya kuangalia maswala yake namna ikawa rajanza ya kae khair na amani na harmosi na muhatu rahana yabudia idara majama da ilikao lelo kabati mbanu benganzima do harmo maswala yake kaungio na khairi ti lusilamu tele masho wanadamu tinde politique shanti saisi ongamani si yabo ngarjo tsangation ti kamgwa vent ra yir mlodani rasir lobonze rito inshallah haida haraka batina udhuru wandu katwanza riduru wandu arema masiwa bahata waloni ezilelo watabesha population ya watabesha peuple comorien kaso bari waduru ngarombo welewe wake opande wakuye maisha ya nchi ya Komoro izole zahaba. Marhaba mjini monsieur le ministre. Mwanama ezikwangu Saida Atwas. Hawanziro hamada yinu ya ukayabando bahano Komoriare maleo au 21e siècle yango jojelezaje uhusu de manzishi ya ho Komori haramazempado iliwa unose utukivu wa lomuo morohoni watu uruhusiwa wayamba harima mabangu. Nsuishi andro nga telefongi obegeo ite mu intervention yangu ikaibalia 3 thèmes. Mais Saidi Atwas les empados anziwao homasiwani yengo wambo abe Saidi Atwas utishilie andro diske telefoni yao yobegeo utibulie shombo hiyo udoni shilia kwezi gebdoni shilia directement harimo ima hadithi yangu na mimi nawe tikengawe na shombo bavunio ushishilia onge ujibu ngaduni shilia direct kwezi sikautani anze nijue sabungo monishi yao sisi ngarihishi yao fete sabungo monishi yao maana mimi ntumushiane Saidi Atwas ngamu gojo amutomba bingo jore jay ile connexion jau ka rétabli ngamu ngo jordure jay e connexion jau ka bien rétabli monsieur Atwas kama stam go jordure jay e connexion jau ka jem nam wangalizi watukufu na katida yenu wayo aulinde mwana nyasi Saidi Atwas ya rejay he problem ya connexion légère kaungenio monsieur le ministre Shaher kwezi ngariwano emakatamisho yanu ezi andisotapala arrestation zinji zifanyiha harimwezi siwa zoziraru ngareshelea udapite Benomar Nzuwani nana wananya waili wararu wadunga yabo waretewa riwono wanduwenji waretewa tena harmalesi wala mwali ukaya gabo mrohe opposition yendo anza yafanye bujilio kondani hahe haretewa haintimidewa riwono ngazija wanduwenji shetiso shinu ngashidono nyeya harimayensi yani mrungu wono hama yezi ngo harma mtapalo riwono ze conférence de presse za procureur de la République ya sitewe simu za hema opposant ili ya wati harma kicho lecture ndini kwezi ujoni kazi tendo hamadazini ntorongo ya handa ma iyo dengo model nzono rongo iyo dengo inyombe ya unyuma mwezi ngu nari huyo na imana yezi ya dictature yo kejika hali yangina kati do hela ya ifanyambi ya sasa nyantu ya bantu mpumu ya hurisiza antu ya ufunga antu ya bubu antu yo ya handisa wikaizia yo lazima riyelewe fete wanu rili Nzuwani mfano rangu mahajana duandisa i repression ini hufunga antu ikuvrufe nikana hiro ngwembe kufrufe Nzuwani mtamdu hususu ni kapitali andisa rangu mahajana yentini yani serikali ijua mba kaisina msada wakazi kakubali yezi wao wafanya tindo hurisi za wakazi aufanya kuvrufe wahiwafuye wahiwafunga wahiwafanya mbawale wahiwangi hantambo za uparashisa wafunge ile pia ntinde huwarisiza yani dictature
namna strategy ya utawala yao de urisiza na ufunga na ububua ile wantu wajivere wakiezo ambiwazo wadungezo ambiwao zo rika huzjwara ngumajana ba lazima wantu wanu wahibaki waho mubandi zitongo uyi utenda wahizidi zo desaijiri vani 2021 to jari jeri zanye sefete bo ikaisi mbali bo yakurudia ano kutahari size zaidi mtu wahidlanke menasirengwa kamwe beyo kaito para banje kashindire ngensiyo nsipia waifunga kashindire ngama komorio nsipia wafunga watu wasende helo moja we vani ulesti leono ule nsiti de namna ni lazimu alawevo yode mana kaasiria watu warita kaasiria tena wekana mwana oketu simbubu wa kila siku simbubu ile paratwi mwisonato dzie hububu ile katoria tena tuambia bakojo ndreme bwa nambia tu bakojo ndreme tena basi yani ushangavu ulawa yode hale hilo dendo kwamba Mwenyezi Mungu atori kinga na isharisha yezini lo wa iniliensi yatu be wakazi lazimu wajue mba yehimo homa babo na idati ya mwiso ya Mei 2021 hemo karibu lazima watotaha wazidishe uyi uovu mbovu ile paro wantu warie besifikin bakashindi risiza umatwa komoro nsipia kana na resistance itenda hizidi je yode namna ntu atoshindo wajikombo. Marhaba menji monsieur le ministre. Monsieur le ministre Ashraf Said Hassan Said Hashim samahani lecture hamada inungo jofanyaje yani kweli uliho yazingio karibu motunji ya omwisho hayo yaboshe itiso yawe marisiza yabo ze ajali nziro za ukometewa ze krimu nziro za ukometewa na serikali malheureusement ngaziriske uzenjeze ne hali yokwezi hakika de namna hiyo ubandawashi balelo ikablazimu esikali liyo maswani wa jokaya kwa naukana buhata wawane ne peuple comorien ikawo howinji wa hayo makata 20% waichua kabisa mbako watu yanza leungo anesozi alama za ukanga utajara wigabi na ungo ajo huishinda basi na hofu wajo huishinda haukaya zibutala zinza lisaranji amtwamba mars yaheze kutizila watartibisha warite buhara watartibisha waua watartibisha wafungu haina ujiru wafana noe peple isaiduki idaze kwa jamhuri shawiri ya utunga wanadamu wadaze wanje harma majoma shale lo walaiya ngwale yao ramwali ranzuani rangazija wahimi wontu wamba ukaya tusofsa kartu hanzaezi ya ururumya guguru kartu hanzaezi ya uriwa kartu hanzaezi ya udhulumu zemali kartu hanzaezi ya urari ya usilamu hatu garanzo yezi joka na master ya heze principles onne yabo wakomor once watsanganiha wamweja no walovo de pia parme diaspora kamili kangarito sawo wahimi ili watu wezi hamada hiyo niyo haki ngavyo dawa tena haraka banu lazima ilawe hauka kwa nafshida wanene peuple niyo sahimi na ukabati serikali parme dunia ya parushida peuple yo souverain wa harayezi kaundo ilokomor lazima ngavyo dawa yabo garanzori saidie si rambosi madhamana wa siasa shay peuple wiyo yoke ta wasasa ukaituta lengo harmata habu gayulo wao gayikozao gesikiti hao ketu soma ketu la ketu huna gejo jifungua tena tale bane kamwa benzi marhaba menji kwezi ngarjona ra tahe mwananyasi Said Atwas ekai connection ngiyo njema mwananyasi Atwas ngorisho kwezi amu mwisione aba marhaba menji masuala maili uyajibu hamoja kwezi leze manzishi zifanyishi haukomori za azalina lawe harimwezi siwa no wandu warete wao emakati ya mwiso yanu hunu komori einu alama ya Henry Said Atwas ino alama ionesao ya ukaya serikali endao ya kome hazali wakati wahe uja maana ataba hawarukatsu mria zitangu zilio muono ya uka mwali wanruwazade wasihi harmai maso wakaudai zinunguza konterido na konteru de electricite wanrungu wafanya mabunjilio kawatsuri ya tena donc ungelazimu muelewe ya kwamba abasa ino andwa wala tiliezi roho za hao wanzao wasie wa ile wazungu warungwamba ils veulent en découdre c'est-à-dire wanzao wafuane na hazali
Naam. Maraba menji wangalizi watukufu mdubenga wa makatiano rihisari ndo na kukamilisha libaki la mwado yani do urenga zenu kwa mwiso zikao zijiria ihokomori rijebanu rizionese dasinya niri zitalazuzu makatiano ngatunjia lebaki la bili ikao ilo baki ya muhimu ilo baki ya pondwa mwana ngarjua ukaya Colonel Azali Asmani harengeti ya Komori otage hahisa haonesa ze juhudi za hahe za ukaya ngwanzo yabakishe ngwanzo yabakishe mfaume wa dahari wa Hekomoro haizo hafanya assize hafanya referendum hafahababu fanyo voti haja hafanya rabo za voti za mawakala hanome wanu wa imma hesa haonesa e determination hahe ya ukaya ye sharia sha ze accord za fanyo wa fomboni za ukaya ya turnati idozungulia harima ezisiwa ikao yende baina ya mahakuma na mitano batina hata mushkia hajara ngudo misezi haonesa ukaya ngujo fanya haina zofanya kana kubali ya mahamitsa mihahe ya sabo ehisa ya sihebonsi yone mane kaura ngude makatiyo ya opposition ya Komori watia kabambonzi wabukaya Azali Asmani rahanzara kajanza ngujo sabonsi le 26 mai 2021 au hule ya he umuda wa hayo siyabonsi wa imma ulihonde zitimbi ulihonde ze problem ya tiharama Komori ya hatu leo ekai nafasi ibuha Colonel Azali Asmani ngujo roha na kabula insha Allah izo ndezembio rizendao haizo rionyo makatiba menji yanzihwa rakomori raulaya embwana inu ngaende yao rakomori ratani rabonze kamili wandu wenji ngomjiliana wandu wenji washawiriana wahu watiti waume washe ye diaspora rangu ya umbwa leo handani harimo mahawa nusu wa kamili wanjia harimo manifeste haina fumbili ngarjo kaya embwana yewana ni dictateur Azali Asmani kaijanisa rangu 2019 shayadisa rangu 2016 haukawandu wenji warambu wakaya Colonel Azali Asmani timuruboko yostehimiani haizo kozi lebakia la virile hatunga jua shiha haruma mada nzima muhimu riono wa Komoro mieshi hojimri fuhanyu le 26 juillet 2020 hunu Paris région parisienne mjini Montreuil pour être exact riono ya madomana wa Komori pia wajihunda wa Ulaya ze groupement yani deze makunguma nyumbani na siasa ya jihunda wa Ulaya riono owarikao ngawaniao embwana inuri parao daula ya haki yani rihondana na daula ikao ngejute hii sharia riono wa mjiliana ho mjini Montreuil wabali wa pakti yao ija isinewa wa Komori wazienshi haizo madhamana wararu wa parabana wandu wanu wararu kajafanya eshwa inubure wandu wanu haina mbu ngena roli muhimu harima omsinyewa wa hepaktiyo wandu wanu haina mbu ngena roli muhimu harima omtilonziani wa hezenrogo za sinyewa harima hepaktiyo haukaya wa Komori wa juzi sawo hali leo ya madhamana wa siasa ngebilo wa kensi harima hanzi hamabuku ngebilo wa kensi harima fanya signature la nganzori tie njie harima zitendwa haukaya wa Komori wa juzi sawo eba nundiniye opposition ya Komori wa juzi tia magunjini daula Colonel Azali Asmani haukaya wambia ukaya timtoreani kwezi gamjwadisa monsieur le ministre Mohamed Shaher Ben Massoud wende presida wa he comité de suivi rangudo mhantiwa wahe rangudo msinyewa wahe pacte riparao le pacte pour l'unité nationale des Comores en juin, le tournant d'en juin en 2021 et Moweli en 2026 et la bonne gouvernance haizo ngawina ye jukumu ngawina ye daraja yaheleza wa Komori e pacte ya sinyewa le 26 juillet e inu ngambao hindi e fasiri ya hayo hindi erika na besoin ya usinye pacte monsieur le ministre Shaher ngawina mdogo kwezi. Shukran. Na munduhusu labda ntokamule mpabine na leze itarehe historiki ya impacti namna yaja. Fikiri mbaya wa wantu morikasi elewa au kasa waelewa hizi azma imishinzi ya impactini. Impactini yandisa na wasuanzuani rahima rangu mwezi wa Mei 2019 bandaratwa na wanyo walonzuani wartsa hambari hime rilague rongoe risaidie wantu wajue inamna isiwa shanzuani shamililiwa shasamidziwa na serikali wodo wakati ule wa governor atofanyiswa hizo pompu watu pia si nice yani serikali yazali yakoteza sheria wanzuani yakofunga wanzuani yakobubu wanzuani
be wanya walohoho warambia baskar jora rungwato ngona mtafadhali wa nyumlo hoho mtu mwangaliana muonana mlishe zitungo za parti na fikra za parti mtsanganyenyo pia msuilishana murjidi ya shuarasi hunu be wasi hunu karsi shindarabu ya taihanyo rafanya wor saha wanya wanzwano walohunu pia Faransa ruwa hirimbaje parana rehadisi jibu rangalia namna toshindao risaidie wanzuan rabuzi alhamdulillah zishatsanganya babo fikira zonti pia bila utunda men partikada ridza shutu ujama rauhiramba fuda ifuda ini anzime katinde halo mbetsanganyise wanzuano tipia isuidisho wanzuano tipia rijeri himer wanilie inzuani hari mwa ubumoja wa ikomori yonti pia be karto shinda rawanilie ikomori ka wasuwasi wanzuani tambalia nasi rielo amba kutsanganyia tu wanzuano tipia de toshindo ishindre azali je siasa ya hairumia hususan nzuani be hiyo siasa jimla ya hairumia warmwensi siasa hairumia tindo sabaza wanzuani ile pare ajue wa dominer diviser pour régner hiyo strategie azali tia leo ya ranguhale asaja nzuana jati ya otem faraka wanzuani wa manihana wavurana ile pare ajue dominer rielo wa wasirlo hundu rielo amba dalodello retsangajaro tipia tona bakawasi bahubira nzuani ritoshindata nzuani wekeri sise rimbadishie hudelie nzuani vorto ideliaje je karto jora idailia kati de harmo moja wa insi moja wa masua ya pionti pia no moja unu uvenushiwa nez accords za fomboni za sinywa banda wakamvurano baina ya masiwa wantu waja para na fomboni wasuilishana wasinye accord ya fomboni accord iko mbeja idza constitution ya rumiliwa ata ya ruhusi ukomoru washinda fanya mamitani ya usalama na serikali ya hubadili ya bila mvurano bila umani donc ini barkujo tsanga suidisha nzuani le delie nzuani ritsahe izi haki za makomori yote pia stahiwa na izi haki hizo ni haki za kila shisiwa bone izi haki za kibinadamu yode zi haki daula ya haki deyo be daula haki yorakoyo namba tue para wantu wa mustahiwa rabuzi mpango wafanyiwa sinyo na wakomoro pia fomboni rifanye zizo hazizo ritsanganya bohalo ratsanganya bo dijua mba wananyo wa komoro wangina wa ndeso mbana bwanu zikao za komori rivele hawanya watu zuanirlo harmo efida wakofanya hazazizo na wanyawe na zikao za ngina zilo FTD auzi apeli na wabanya wa efida wakwenda harma mabunjilio na manifestation zako pangana wanyo wa komori yani kwelu rakozungwa nzondu watsanganyise na fikira moja rifanyira zibana bekes kambarisi tampua richtengu wane zimbana za kufanywa na wanya wasa na makomorie wasa jerako kahadhur ata juillet mois de juin jaronomba zorafanya ujimlifunda kozungwa wanzwani upara bwahanu ikombarto juar lawe nzwani riwazunguhe wanyawe wa masonsi pia yo deraja fanye appel ya makungumanye ya parti za komorzonsi pia raambia mba namjer tsanganyihe ritsanganyise zimbana zatu rifaliki yezimbini ritorito eronsi pia yo debwaje fikira ya apelin raieleha mazat karen so itarisha pole pole rangoale raieleha ikombe parti zonsi pia za komor hudhuria madhamana wakomoru wajajo harme hal zina lao nafsia waja ngiarme paktio rasinya batsanganyise wakomoru nsipia ntorongwa mbakati huo kabla randise bwanazo avant kabla ya juin 2020 yo unu komori wanyo walo komori opposition lo komori wako chipanga wajao wakati huo yo yakade isente ya vingwa na gouverneur wa hale Munyibaraka so mwambiani amba wakati huo pia zorakos fanya mtika de president wa FUDA zone fanya na ko hadisi wa mna Munyibaraka
na imji dambani sifantron kada ahenambia zuafanyoho rako échanger baina turoeli akojua zora kufanya na asi rakojua zora kufanya ata Nigeria invite ntongi impactin bekable impactin ulengazi ja opposition itanganya le 6 juillet wafanya front commun yes opposition zote pia ata mwezi mga jandia mbebo rakojo sinya impactini wanye walwatanganya ulengazi ja wa jari hadisi impact uyo ridi tarisha rifanya na wao jeba article za lo harmo impact article 9 ikomba zodo wao wanyo yo opposition ngazija no tanganyika harmo ifro do tsahara angeza i act i article 9 yo wakati wao sinya harambi amba halerto fanyao side ifro side sinyober kuvele hezimbawa za ifro sente union de l'opposition i combredi de wajo asigné o de la vez zo waja signé vorbi wono mbaba wizi parti zilo yo opposition lo comorion sipia ya harme pacte tanganya na wasir lo hunu opposition lo hunu ra harme pacte yo de namna radunga man rende namna ira gwa 14 fanya hazwa moja wasi pacte na wanya ifro ilo moroni rangishiana ribadilifikira kila siku kila mfumo zorfanya hunu kwa jidza zofanya wakurjidza rfanya ipacte ni sedaje je senda ha commission rihensi commission qualité za commission nyingi za finance za organisation za juridique za diplomatie zi commission zote hawanya walongaza wa hensi wantu wajao ikemba commission zilongaza nazilo hundo Faransa wa kuhadisi zintongozo kuendelea yo wanyesa mba impactini rifanya kwelu riandi sasa onzuani be rija ipara katir tsanganyisa na para na ronsi pia nyao wa Komori walo Komori na nyao wa Komori lohunu ritsangaisa izi fikira zatu tsangaisa mbana zatu tsangaisa zanzima zatu yode namna ndelea to para leo yode historia part nzire ya ndongwembe ntongwenu watu huielewa ya muhimu mwana ya muhimu neema na wantwa tsaha wanyese maori pacti rangu fuda atopare pacti nto kuzashindwa na uzanzua ndo tsakutweno rangu mwando lawa nambade halo kutsangaisa nzuani be jerdailie udzima wa Komori je kapsi Komori kakapsi nzuani kakapsi muwani kakapsi ngazija kakapsi tadamaore Komori de iyo ruane yode ntongori yako izungua be rongwa mbaso nzuani lazimu hundo hanu azalea fanya zimbimu nyingi zahe na tsanganyiza buziri mkabili aone mbaka shindi vuze nzuani wode toshinda urtsanganyihe ruane yani wika msada wa wana bana zinza mtu azali yode histoire mkino kwa masuala ya lumkabala wa hizo huyelo impactini so joye aje bundise yobe muhimu ikade yo mbariandi sakwelu shinzwani be boraona mbarivu jari yeleshia wanyo wa Komoro wangina wa maswa wangina tsanganyi haleo bani speaking but tsanganyi uzwamanalo harmo front Komoro de Ahmed Barwan uzwamana wirongo honu impacted lo Faransa duami raharma mahadisi rohirana kila sukuru ya change kila sukuru badilifikira kila sukuru yo de hanye samba umoja de rala na orango hale umoja de lo na leo umoja de lo rumo mio mwezi mgurke nao ilershinder to haraka yezini inga mizensia. Marhaba Menji, monsieur Chahel, monsieur le ministre et président du comité de suivi huonesa ukaya izokweli epakti inu initiative ya heze forso ajuanez ili mkebadzima rangu ngemwende mwatsahe wananyanyi wa Komori pia wakebadzima daonanyi ili mwaniye oudzima wa Komori hainaisiwa wahurana ne haki ya heturnat huonesa ukaya emakatim lo harmazi hazizo ukana en contact dawena madhamana walio Komori haswatan de president wa SNT mheshimiwa Mwinyi Ibaraka huonesa ukaya le 27 juin, moi signé pacte Hounou Faransa. Na le 6 Komori et déclaration de Taïminga Minyovan. Le 6 janvier, le 6 juillet, va finir une déclaration. Il y a un front commun. Et titre d'ailleurs, front commun des forces vives contre la dictature et pour la tournante de 2021 en Zouani et 2026 à Moueli. Il y a une organisation qui a signé une déclaration Yengizovanu. Yunu isinyewa ni comrade, isinyewa ni union de l'opposition, isinyewa ni nesente, isinyewa na mzazi Mwanzerumbi,
isinyewa ni ushababi wa kombozi nana makungumanyo menji ya siasa. Baada yabo vaja wafanyiha signature ya he le 26 juillet. Ikao le 26 juillet ngarjo soma ze signature za wandu wa he makungumanyo ya siasa ya sinye ngabo président de séance dawe monsieur Shaher ngabo union de l'opposition Dr Jimmy ngabo ye comrade Dr Abdul Hakim ngabo mzaze mwenjerumbi mwana mshohatu Zalhata Bakari ngabo pour le FTD ngasine mwana nyasi Antoine kabla ya mjohurajei na masuala monsieur le ministre Shaher ngamjo kabili ya mwanama Saïd Ratwas harima wangu wasinye ye pacte nous le 26 juillet ngabo ye FTD Front pour la transition démocratique erikatsaha weleze namnaje ye FTD wakaujihunda kwenda wasinye e pacte nous monsieur Saïd Ratwas et quelle connexion njema ngonisho kwezi Saïd Ratwas et connexion malheureusement Guillaume faible kartushido mparisa hawa njema gamjo zidi urisamihi haukaya imaniasi Ratwas harmo wakati waheze ese rikana connexion yaka solide malheureusement abaha gasina difficulté ya mparisa haizo ndowone saukaya baada epactinu ya sinyewa Monsieur Shaher hazone saba lukaya vahantiwa commission zinji za kufanya hazi commission de communication commission de mobilisation commission juridique commission diplomatie commission de finance et commission za commission zi sanction sana haizo hata wale nyasi wajo urajiban Monsieur le ministre ngabo alali lenona utegemea baada hurashure wa Komori ukaya ye pacte inu ye objectifu ya handani ndoka uritsanganya wana wanzuani ilirike wamweja rizie mtezo sheri wa azali contre ze intérêts zahe shesi wa shanzuani do henda matsahe o wa Komori jimla waje watsanganyihe wa imanga masualali rejeyo haina wakati zabara hindini wakati mwakahenda matsahe wana nyanyi waje watsanganyihe ndaona nyi zabara hindini e pacte inu ya bali ya ukaya dans son article numéro 8 il y a leadership stratégique ngejo placewa sous les forces anjouanaises yani garizisomao garizishiao wandu wengi bando bahanu wakahanda ukaya vanu finalement e pacte ila pacte anjouani bae leadership iplacewa hariwe ze forces politiques za anjoua rikautsaha urieleze zaidi rijue zabandrini ye proposition yafanyiwa ikao kaijashanjewa wakati ye pacte yasinyewa ranguda ihomoroni ataujahunu pale yani ye article ya modifier lo atsinda yinu sheya ya modifier la de article 9 sha yinu wandu wengi mba interprete zabarindi e precision yinu yakau apportewa monsieur le ministre kwezi oi kabla hujarma li swala lo so na niza mba dehalo zirongo wazanyi sababu déclaration signwa moroni le 6 juillet mais il faut yani zi partis à opposition zoti pia ka le 6 juillet le 26 juillet non le kabla ya baba de juin 28 juin 2020 donc kabla ya le 26 il y a le 6 juillet le 26 juin il derandisa uza impact yani la warma efuda déjà signé pacte dès le 26 juin 2020 yo risigni doasi zi force za nzuani warubu ma personnalité wa nzuani walo faransa hunu ikomba wasa kawasi armo efuda kawakarmo efuda na wantu wa fuda na zima na tili ma de société privée wa nzuani déjà tsanganyi hashinzuani risigni pacte yo de cas de mando et signature et pacte en juin 2020 le 26 le 28 juin c'est par un message au président CNT Mwenye Baraka accord Fereshia an Fereshia amba akusalue utanganyifu umoja wa nzuani force vive za nzuani zote pia yani Mwenye Baraka akoelewa zorfanyao bati anzima za huku za udivize beho tanganyisa deyo atosa afereshia utanganyifu wa nzuani wode act ya handa ye pact
ata le 6 juillet de déclaration ya ifro Komori yafanyishia le 26 juillet jena pacte national hivyo. Ipakti nitwambia mba rikamilisha mkataba ulo bao zitongoza ngabo risifanya pamoja na ifro inilongazija. Yani wao zitongoza zangia zote pia wasikubali bema na wajasinya. Vantu bandababo wajahimambari kasielo leadership iyo mana leadership ya forces zanzwan. Fasuri ilo babo mtu toujours fasuri van kila kalima toujours ifasuri halo utahao au iparietini be fasuri ilo babo na tu wakubali wasinye siku hiyo waelewa mbarakota harungwemba wasiwanzwani jifungu harmai accord de Fomboni irongomba la présidence tourne ikomba rifanya tournante handar zingiza marahanda ngazija nzwani muali ngazija wajandisa tourne ya vili donc wasi nzwani ilazimu rifanye tourne ya vili atu leadership do kamba kabalo rungwa mbanzwani karto chililia hata rizingari ya mpakani tai tournante ya tuije en 2021 bandanzo wangazija fanya rifanye tournante ya tuwara wa mualu afanye yao na zinrizi juaje wamua mtikasa shahidi indati sula leadership mbakarto chililia tika shahidi wakati ripa gaozi asiza kwelu zakatendwa na marehemu bazi borpangao rihiro zi parti zi force zi organisation jerwambie mbarjer fanye za asize azali na parti wajarungwa mba karsi fanya asizira sana rifanye zivote yani randise tournante sena borjer fanye za asize yani rielo waswasa zanzimaka nazo amba ina kutaja tieringa shinzonde yale rungwa akutarje fanye randise deuxième tour ngazi ja ikomba kabasi wanbwa kangiyo amba deuxième tour butoka deuxième tour rabuzi na imo keto lazima ya disengazi ila habajorungomba kwandisa deuxième tourne hali yote hira rikuyandisa na ngazi jabor jerangalie izi assise carte eto tournante carte eto rimjibu wamti mjibu siku hiyo amba carte jua kama ndisa deuxième tour ini carte jua kamba rwambi wanzuani mba mstahe deuxième tour na tournante non mwehandisa ndelea nzuani na mwali to lazima endelee borje rangalie zorfanyao yode halo akoruzo uzo zarongo mba tournante fanyishie madoka ikamilishia wantu wa jake nso warongwe mbabani kufaje azali ne partie wa haras kuyo wakusamba ande nguvu beemana rarongoa amba banda ya jandise tournante ngazi deuxième tournante mpaka nzuani wafanye yao wajao 2021 wa mwalo wajafanye yao donc leadership yo de yo jerjo rongwa bakarto lisha leadership nzwa en joanezini wa mwalo irumia wakato wako tse tournante yao jebka zingiri o karongwa leadership wakorongwa babaka moja ngufo yani ne paka tournante je mwali fasure de yoyo yo kaka mbabalo mwalua kutafanya kutuzwa kutwe boasiki mbakarto chililia karto lisheturia tu lazimu ije donc de halwa kaira wasiri leadership betu kamba utabalia na hiyo dendro ngomba i text bora ifanya rabel shidye wanyaongazja ifro waonozo wa ruwale za namna rako shinda waelewe waelewa dema na rajasinya watu wangina mkinoko tatie izingiri zao dojando way leadership tukutua jerangurako defuda nena mangalie rongowa mbainu jodailia des accords de Fomboni appliquewa les accords de Fomboni zikurekonese umoja wa masio incipia. Marahamenji monsieur Shahid. Monsieur le ministre Ashraf Kazi, harimo maelezo ikao president wa comité de suivi hayaonyesha bali ngamjua ila roli haho muhimu harimo ya comité de suivi ikao ngawe mambo actif wa comité hiyo tikataha uenjeze hazaidi ili wananyuho ili wandikao ngajipoze question ya leadership yenu kandi wonje ngo ifumwao
ukasabarili ni wananyasi wanzuani ibanu kwatu amini wananyao wangazija wananyao mali kwatu amini wananyao wa hekomod na sirishia ze makalima ikao umeshoshahera yule sabanu yujua nje za tena ili uraswire wananyasi wadunga obanu wa Komoro wadunga o ukaya leadership yinu kejabi dipose problem haukanga harma bwana ngasina besoin vakai strategie ngasina besoin vakai faliki na hiyo ndio ligabilio harima leadership yinu nano mmeta en place impact monsieur Ashraf Kazi. Shukran. Fikiri ama Mr. Shahir haeleza hawinji umjo wahe waitunatino numzali hano hayo nenamna yakawasili vanlelo na rishelizano kanga bo watukufa hemasiwa wakaono jiro wa humpo tiwunu no almarumba badu zuki watu President Kemal ngabo na wana nyamdu ngabo dingoni yabo shagwenji wa hemasiwa bakaya unde namna ranzori baki nganzor kene sharashin rikeno medun ikende namna yinu yabo bongwa hibenza haina wakati kawe turnan ngedo hare masiwa fulani aboshe de siwa leader rokando wadirje masiwa yabo nsona lelo wanama wa mwali na mangazija wajujo kwa leadership yanzwani lelo na undu wenye turnat kaina mkirishiha ukaya leadership ike mwale ngazija nabo garwana pia nswana uriakia hao enge yabona kubana na ukaya sharia dena mnashiliyo yode mnashazao karja shahara enge yabona kubali ukaya ularendora watawaliselelo karna ujo watawalisa dirwendese kaita ya tawala ndewendeso ngabo leadership yo haki yanzwani yabona bani kao mimi sizingamani habari haukaya wakati rawaswili Montreuil na undawu wanama wa sente wambakwa tusinye pact sila sedira haukanja kawaza ukaka tundarasine swinga sinyeo haukaya ri haraya ishariansha president Zali kartu shanja garanza we sharia sha 2001 sha tournante ngasigara do shabikewa vadi de 2021 halafu bomgwa hibenza wananyasi wanzuani yo haki hao wadirestire wadorganize walancer appel au soutien de tout le peuple comorien d'où est parti ne namna ya haja ne namna ya formulaire yabonjelewa pourquoi radiodateur wa Sulimana ukaya esente ilo masiwani yo jofsine ilo huni hara baketu sine yabonja taradud hakame mru wa hesente ebanu ngami sente yashinya ngami sente atusine e comme mimi nga ni amine sharia ni amino mwendo wa jima sonoka owenji wa he masiwa owenji wa signer pacte waikubali ngamdungu akubale pacte tout en essayant rendez-vous à soit signé wa diralie ho wenji parce que ce que nous souhaitons aujourd'hui c'est le droit et la démocratie ya beaucoup na ujo kaweche wameukanja kubali wenji mwanzao yabwekane namna hiyo ndawa kena na president Zali bawonde ulu ayeche ya sokubaleza ho wenji ngabo narelewana ye tournatinu inu conséquence générale lonisho yabone lo haina mujamba ukaya kartwanza mwali wake ne leadership na enaruwe tournatu esele ejo ka ne leadership les partis ya kan candidat ya tawala parce u ngargarde tournatinu yabona swa joka kanezi wandu walo ne leadership au ngari wao Nam yabo tikahazane nezukaya ngela simu jozuranzao ngaranzao tournat adar ya swime kartu yanza na radena mna ranzur kai shaka namuni shiha raminga ranzo tournat shaka twanze si wa ikamu denda ndo atedeze rongo yabo mimi ngami entièrement solidaire avec le pacte nana wasigne na minga mankuraje onyaswanzwani warenge haki hao waitendeye rwadunge ngoni hatarlaze zinu riaplike sharia cha 2001 ingia kana kufanya nongo mbili ye utwanzake uharme amjahe ya pact ya twanza dungona yaswanzwani yabuna rambie maana
abange nazo mbili engwanzo turnat akutuyanza engwanzo wanyasu wanzo onodakia akutuhanza ewo jirwa unene bya hodungo nsa twadigwa ni hili kwa jamerite si kwa merite hauka c'est une historique chaka tuja wondwa ni indépendance ya manam tuanza tuana kile hili na hii hakari wono edele mana joka leader ya de hakari hili tawon si d'accord hata no ne maune jahu anama yone mana boko njade missionaire mai sente shati tiji udhuri shambabu hauka mcholo mwendo ulonu ondani hao hauka esente skafikira yonjima ndado kangizo mbili wakati wasinyo ndani abosi lomo zegela sport execute sheika ngabu shina turbiza hesente abosi ndanganya vangu chitawa tsingara wasine pact yabo chitawa kami sentera sine pact chami si sentera harabusinye yabanga mharwe sente wasine lelo president Shermura Bokaya umedo unu pia no manzi waneze fikira shawa ka consulte president sente munyi baraka yabo ngobo hare sente ezabili gambo shirambano ngonzi meka ganzo ike clair entre nous sirambanga sine uzwa wa siasa vanu ye makandida wakajuzi pia wala magazija kawaja kama umwali kawaja kama mjuani shasi wangaja pia raka makandida yabo kwa uji tusakaya si des mazo amana daula Comore si des mazo amana opposition parce qu'on était des candidats chaque candidat il assumait la tournante yoma kama candidat mbohaze vote zidiri na mshina ino ananyani wa hema siwa yoma ili au yomararu mjana mjoka libereti mrestore demokrasi mrestore shali lukamtina ya kihanyu azali sambohoni ene manambo mwanzo mrege ya jwani hili au ya mwali mboya hanyu ni makanda wangazita alors ils vont vous soumettre aux injections de l'opposition chaque local longa nazo regarder et leadership mwibe ndahu leadership ndio zwani lelo au nom de la tournante de la constitution ngiyabo j'en appelle yaho wanama wa hesente yaho wanama ikangwa ngalwe epactino kwa ilaya kutuzi ilacha kutuzi lanyo conforme à la constitution de 2001 revendiquée irrétablissewa ilacha kutuzi ngiyabo ngelazimo rikera du jozo ranzao karna ujua udeta wamdu na urudi garanto shariga shanza na shaswime haukaya ongei kaula zimushibadiliwa nisho shilazi kasika bano mkosi ngarishangala hadi sobi hauka ngari ambao ukaya no samahani monsieur le ministre uonesana ngo zilo muhimu yabo yasante ile Komori wakubali ye pact na o a demande et ma représente wao waliobonze wasinye malheureusement kwa jasinye uonesa ukaya kudanganyia habo hari yabo hakwa ndo jibu hundu yabo hamanga bo sente mbili uka oblige ujirekonese harme sente yadunga ye front commun yatungiha nanda wanu wakubali ukaya embwana inu ngeju juwa na ngiona haki itendelwa na leadership ya Hezeforso anjuanese uonesa ukaya e leadership anjuane inu kejabi dirishangaze haukai numali na solo ministre jari hazonesa inumali wa ipara 2010 mpaka moja ngefo yoda leadership ya makati yao ngazija arjo ujwarirumie shingazija sisi rijohamba mpaka shingazija jwambendini jwaba ngejo fasankule leo les forces anjouanaises wamba ukaya leadership anjouanais pour réclamer la tournante d'Anjouan de 2021 et de Moëli en 2026. Avant que Gojo Sami, parce que Gamazoni on est quand toi si hare Jérim Bengemal parce que il y a une dernière jamba virangwe ça lova mieux connexion. C'est dans toi singorishio. Naam. Et quand gorishio c'est dans toi. Amrini hurejeze. We husinye ye pacte inu wende kina owandu wahunda utukufu wa usinye ye pacte inu ukaurepresente ye FTD. Engo joshida urini kama ilo zokwezi ye shakachonga usinye ye pacte inu en tant que président wa FTD s'il vous plaît. Skauta rejemba bilingoni haweshele au kamba
ranzi wakati azali fanya le coup d'état institutionnel Komori afanya élections ajivote wandu wengi wa opposition warambio wajawaya wajaripara huno harmo diaspora wakati huo rihandisa mbwana huno ya utaha urejeza l'état de droit l'état de droit na la bonne gouvernance haizo mbwana rahanisa ufanya ranzi de suite riono ya ukaya ilazimu rikiharma structure nzima rikiharma nkonyo nzima ifanye bwana nkonyo nzima yude ya parwa FTD, Front pour la transition démocratique. Front pour la transition démocratique FTD iyo iunjiliana janibu sita ya handani ngabo MD7 Mwali yabili ngabo Fid Nzuani yararu ngabo CCD CCD yo de conseil ya Conseil des Comoriens de l'extérieur pour la démocratie. Nam. Oui, il y a ngabo l'union de l'opposition. Il y a tano ngabo la société civile et ya sita ngabo CNT. Zijani buzozo sita rikubaliana amanga rituali yao ranzi wakati huo kauli raikreye le 5 octobre 2019 de la créée de Mwananyasi SMS Swali Mohamed Swali kauda katangulia zinongo harme Congrès de Lyon objectif yayo ikamili objectif ya handani iranzao riwane rimtoe hazi dictature na dictature yavili ngaranzao ritualie structure ijo kansi ikahazala memu na mnarjo shinda rituali ataiturnanti ribelehe Nzuani 2021 kamgo abenze mwaliri parse 2026 haizo ikao ujonzisa yoka ebhari yabo diaspora ngendahu aseamjoambia yaukaya diaspora représente wanazijanibu sita zona uhambia manazungiza harmoi toute la France et même on a délégué tout à l'extérieur de la France. Donc diaspora ngi harmoi FTD ikao lelo mimi de naitenda mimi de lieu président wayo et mimi de nasinya e pacte manandi na nasinya e pacte lukaya tiono damina iwana nyasir li harmoi FTD yaukaya projet ai pacte ija ndongo njema yaukaya ngewani yao uzima ngewani yao tournante ngewani yao ngewani yao yaukamba gouvernance ngewani yao l'unité nationale donc riono yaukaya harmai projet yo tenanga chez les hommes pacte n'est pas un parti politique c'est un projet politique donc riono kangare ndaura saidie atanjuzbutu ti uhambia ya ukaya wandu walio harmai pacte yo 80% wa wala wa harmai FTD min homo miminga mi harmai comité de suivi na mimi de président wa FTD charge à partir comité de suivi ti signé pacte au nom du FTD namna yauka Mwali mrasinya et pacte Dr Abdul Hakim a signé au nom du Comrade haizo skauta nisheleze yauka ya abasaino ngabumandrongo kao yo waidua za ka wandu ka tukiri wa développer ce sont les accords de Fomboni les accords cadres de Fomboni les accords cadres de Fomboni wanungwazi wazirongo wao wanungwazi undu wao bekabusi mdarongo wao
zi disposition zilio yabo ikao hazali azifuta ana mro hadisa azifuta nyangu 2009 inosambi bon pour ce que saber kakotsaha arwa ka president harmazi gouverneur harmami jijengo wakana president harmai ko ça c'était raisonnement sha kautsaha mjue ya ukaya indongo iritabi sha Komori harmazi dispositions ka harmai les accords de Fomboni wandu wani zineglige sambia zineglige azalia zineglige namna ukamba leo ngarji parao ya ukaya kabasi de concentration administrative kabasi décentralisation politique donc aba hawandu wala mwali na ujofanya passport moroni gerewa nao hao wandu wala wao waja mwali waja president en parlant le gouverneur nguroho aja kansi harma l'hôtel Le Moronier aja domia bariali ya ndauliva wandu wa mjijengo pourquoi je ya Komori kasi ti harma hii constitution wandorongo kamba mwalingwa na 10%, les autres ilingwa na 45 zinongo hizo pia ngabo wandu wastaarabu walio liwanao na inkodo ino sha ngelazimu meso na karirengi pouvoir rilege zinongo hizo zikiharmwa constitution solide ngamfikiria kwamba wananyasi wanzuani tournantino ino tia haweke ngenda unzo de présidence ino présidence de toutes les îles njurungwa tana maore nengwa babo la présidence représente toutes les îles chai turunge ya andisi ngejoka ya wamwali hiyo ndongo yitskautani nanue muelewe ya ukaya inoti buka wandu wanarina ba inode yatu inode yatu kabasi mdarungomba inode yatu zwandu watungao ino Torrentino ya sonti pia les îles c'est le président puisque les accords de Fomboni disent que c'est une présidence tournante. Le président est enjoint, mais la gouvernance et l'unité nationale reposent sur l'ensemble des îles et il y a lieu de partager les dispositions et de respecter notamment le budget des Comores. On doit jouer comme dans chaque île, il y a tant de pourcentage inscrit dans la Constitution. Maraba menji manya Santos nishkuria ukawahi konisho you permete vous participer harma et débat. Maraba menji tengo jitukufu makatiano mridunga ori mwambia nyukaya ngamona oze waji nyitukufu za huwa mikaori walalika banu badara birlia harma actualité rinjia harma mnofu hema hadisianu nande uhusu impact pour l'unité nationale ikao isinyewa le 26 juillet 2020 hunu Paris. Rihisa njia mtanzani wahe lebaki alinu gasina masuale kao yaribakia ngajohenda na utsahari hunde majawabu kwezi waji nyitukufu mliovanu amjo tourne mwananyasi ministre Ashraf wandu wenji ngwaonesa ukaya zabarindi ni valio menace ya ukaya ya tournante ekake ja tourne zabarindi ni valio menace ya ukaya ya kai tournante ke ja tourne ngabaju jiri problem wati juvala wandu waboka no izonda boka wana jiri problem wabonga manzo mshangaze wa Komori ngazija warumu 2016 2021 azalingu ruja continue kavana ujiri problem haukaya c'est normal sharia sibadiliwa na msikubali c'est normal na kavana ujiri problem. Est-ce que monsieur le ministre ngo partager les craintes yaukaya c'est dangereux ya propos léger hamada hizo yauka non kavana ujiri problem et que jamais diba ujiri problem haukazi mrongo normali ritowe tournantino ya 2021 kama problème. Monsieur le ministre Ashraf Kwezi, est-ce que l'unité nationale est mise en danger? Il y a un projet Azali. Monsieur le ministre, Samahani, micro qui est déjà actif, Samahani. C'est bon, monsieur le ministre. C'est bon, monsieur le ministre. D'accord. Ngamui partage haku
na uharangu harma zeruzatu shonti shabonga zor jedingoni babi haukaya wakati yetu na tunyo watu limwali ya kauroha mwali yo lazimu anaso mwali wargezo amanaza hao za poser des cartes sur la table wanro hadisi turnatikira ukedakiri ingari dunga kartu dunga shawafanya ils ont failli non de boulia irengwani wanga jatena rar jafanya bilan ya he tourné pendant 15 ans wafanya fotio wanga jawa irenge wairenga shawerenge avec une mauvaise foi ya ukaya waigarde shawa do wadore renouveler les mandats chaque fois jerenga dans une bita ukaya wairengao irejei tourne geritowe au wakawitowa il fallait un débat haukanga bwana yesu wanzuani waswanze turnatini waremao wa mwali wa maori ngazija mais wakati asizim zahaja sirika fina do rafanye débat ya heze ngozabira pia y compris la tournante tournante na inconvénient na avantage il aurait fallu redemander à tous nos gouverneurs waka perodio haina ya fanye débat dans son île ya jouer avantage za tournante il est dans le cadre des assises où on doit toi lui afanye synthèse est-elle bonne ou mauvaise et kangari dunga gadunga namnaje e ngari natunga fanya oje cha do sokari to badili pour le profit d'un parti yanzo maintenez ya komori kenio chaka jafanya débat wakati yanza kwa chagula warongoa waanza kwa chagula warongoa cha il fallait prolonger les SRC c'est là où le bas blesse itongo lelo yabo Maria Fayi hakaka lazima ibuli yere ngwana wangazija raija fanya bilan yabo ndo vanze ngozaji nge ngamfikiri ukaya d'une manière générale ngelazimu lelo hautsahariziye emasiwa tsambalie rimali ye president Zalia Kubati ya joka hafanya une faute grave no do rengaye no do badili no saya ya continue tournantino haramba hakume hoida ya irejeze nzwa na ore haki hao basiri tersanya nzwani pia rifanye débat d'asile president nzwani ne madoma na nzwani rinike contenu ndaji na parce que ngiyombi shayo ndi orakubalikaye shangiyombi abonga nzori badili shari tito kale lori minga revendica usonti enger kanzari to ikilwaji towa kajai towa enger kanzari badili azala jube namna lazim badiliwa kajai badili shahi badili ya kene zile ne parti hahe yoli zema siwa waharaya no komor waharaya engabo eka president Zali kajakubenya unoka hafanya faute kajakubenya loka hisa hatrenti harma je ya pewu kajakubenya unoka kuswetinga mani basabo lazima ngelo chambalia engaminga mtu mwambia joka ezo amana ngona ayeje kama udu ekomori sabalia ende dhamana hadani enge nafikiri ndondoro ba hakika ekawa nswani kala jamhuri haki hao basi gwajo ufanya hilo arwe masiwa na yashele ukaya ubanda kwa sulibala wala wajendo waja watabasi wajeno wadu tale no tena wasaidie wanzuani na mangaza ile siatu lisambalie tena yabo kana ushila hare dhamana hiyo ne yodhamana kwa donio enge njomba ya kera ya fikiri ndondoro leno ruhade ya jokabanu kariye sira hana yezi kaire peuple hana mwanadamu ya jidi wazembavi ya rase kibria hahe ya wangalie si d'abord ya bondo vandi kaza orange amdela usani baba marabana nji kabla ya utonika monsieur le ministre Shahiro Mrongo ngamtio wa Komori waishie haukaya harimo habilu akojuwole au kojoishia mshema kalima Azali Asumani ya yamba 2010 hakaurongoza ancien président Ahmed Abdullah Mohamed Sambi uhusu ya hatari iliyo ya hemasiwa ekawa mali wakaba bohoy tonat samahani ridunge extra yinu. Le président Ahmed Abdallah Sambi devait quitter le pouvoir cette année. Mais l'an dernier, il a obtenu l'autorisation par référendum de rester 1 an de plus au pouvoir et vous n'êtes pas d'accord. Pourquoi? D'abord, il n'a pas eu l'autorisation de rester 1 an de plus. Effectivement, le mandat, il passe de 4 ans à 5 ans, mais à aucun moment, la loi ne peut être rétroactive. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'union entre les 3 îles des Comores, c'est pas facile. Hein. On se souvient des tentatives de sécession de l'île d'Anjouan, d'où ces fameux accords de Famboni, qui instaurent un système fédéral et la présidence tournante entre les 3 îles. Pour la Grande Comore, c'est vous qui avez ouvert le bal pendant 4 ans. Pour Anjouan,
Ahmed Abdallah Sambi vous a succédé il y a 4 ans et aujourd'hui vous dites qu'il doit laisser la place à un ressortissant de Mohéli, c'est ça? Tout à fait, c'est pas moi qui le dis, c'est les accords que nous avons élaborés ensemble, nous, la communauté nationale et la communauté internationale. Et je pense que le non-respect de ces accords qui ont été obtenus après multiples négociations avec beaucoup de médiations, malheureusement, je crains que ça ne présente des risques démesurés et très graves. Oui, mais depuis qu'Ahmed Abdallah Sambi a annoncé son intention de rester au pouvoir au moins jusqu'en 2011, la communauté internationale n'a pas beaucoup réagi. Est-ce que vous n'êtes pas déçu? Tout à fait. Le silence de la communauté internationale n'a pas de quoi nous rassurer, mais encore que la communauté internationale qui a signé ces accords-là, surtout l'Union africaine, depuis il a ouvert un bureau sur place, et moi je présume que ce bureau-là, il est là pour surveiller ces accords de façon à maintenir la paix et la quiétude dans notre région. Et apparemment, vos compatriotes comoriens ne reprochent pas au président d'avoir pris cette décision, puisqu'aux législatives de décembre dernier, ils ont voté en majorité en faveur de son parti. Bon, effectivement, le président Abdallah, il s'est arrangé pour avoir la majorité. Mais les députés doivent savoir qu'ils n'ont pas de mandat pour aller prolonger le mandat du président. Ça, c'est tout à fait clair. Assoumani Azali, vous vous battez pour que votre successeur ne reste pas un an de plus au pouvoir, mais est-ce qu'en réalité, vous ne craignez pas qu'il s'incruste au pouvoir bien au-delà de 2011? Écoutez, effectivement, la crainte est permise. Dire qu'on veut un an de plus alors qu'on avait 4 ans, effectivement, bon, il y a anguille sur roche. Puisqu'en fait, ce qu'on n'a pas pu faire pendant 4 ans, je ne vois pas pourquoi on peut le faire pendant 1 an. Pourquoi pas 4 ans, pourquoi pas 2 ans. Moi, je dis à mon successeur, n'allez pas très loin parce que le pays risque d'aller dans une période très incertaine. On ne sait pas comment réagira l'île de Moïse et très sincèrement, la réaction de Moïse par rapport à ça sera justifiée et très compréhensible. Kwezi, monsieur le ministre Shahir, kango isho makalima handa ole reaction hindi ni kwezi, s'il vous plaît. Kulisamba atosubutu avulishie makalima heya yarongwa babo katona haya zwako zirongoa je zwako zirongoa sifanyishe dasifanye leo. Naam. Donc ko lazima one haya ko lazima anahane bezo tsamin bazo anai hamuye ya hufikiri zo azirongoa bojana. Nemana zozlo dodo zozirongo babo udisi hariswala lahum babani umoja wa insi wa harma hatari manentini nemana Azali da badili sharia shamafika ndweweke da shiranya harma chambo yanjali referendum ile ikefanyishi haki hale sharia chirongo wao jali wa Komoro wakalishwa wajitambuka warongowa mbakarisa iturnanti yokapato komani bedo waeda lao ambaye ana mamilitera anda vote mwambia ni mfano wa domoni totalor si Joël Batidongo terongowa be referendum tikadomoni harma ma 6000 électeurs umoya wangu wa domoni suke referendum watu anda vote kawati mwanto bureau anda katimu 1000 katimu 1000 na huku zi resultats zirongulwa ambaye oui para 4000 voix domoni chambo tupu na harma ntipia de halobaka smezi wa journalist mjeni akanda mtsamdu angi harma bureau aro atekeleza mbatsingi harma bureau 8h mfano ilera tside exactement singalia kesi kakaye jaka na tini bulletin moja tiregiar me bureau yo badira le radiat pare kesi jaya yema jindi anda vote yani hatwarde yo mtu moja himajibe ruhusa anda badil sharia asigné décret à la loi cour constitutionnelle afanye assise za trambo jako taba badil sharia aja hadena watu mbabale tournante kaitoa beito atobaki na yezi ta 2021 ajere getena ta 2000 afanye mahamitanta pare 2030 awabite maisha yo tipia dezo de wa Komoro kan hukubali betu kamba bani tournantini in tournanti anzo no wa mana nyairongo wa president pacte appel ya Marseille arongo mbai tournantini inde turi anzo ni be tournanti ya Komoro yani ya huyu moja uzima wa Komoro j'ai des halozon to Afrika na arma accord de Fomboni donc waye zok shughul zahe kaza paruka shughul zahe umoja wa daula umoja wa Komoria isiasa ya utabaza ya udivize pour régner wamsirongo bentika ina utabaria kana utampwana joa si watu wa shughul moja
ngazija mwalinzi wani marua soto chimoja karna utsabalia mati mtu mmoja sidatoshinda be kawasi mtu atokubali unyongwe utezefsheri ono kemba mtu utezefsheri no nyongo wala na mtu mmoja karzomba mane tunajiruhusu waye afanye unyongwe utezefsheri madarawe ile karno yakubali de karno tsabaza karno licensi yatu tsabalia ini si moja Komori daula moja peuple moja dini moja si mtu mmoja sidatoshinda na yema Komoriana tafadhali rielewe sikubalie mtu kasi mjomba imru unu mtube au linjini ode jom licensi yatu baita bazia imenye itampue wasinsi moja ya watu moja donc yo kaisi yatu keto kubali karto mlisha Komor kana mlisha mbata bazensi yatu na alikuwa na tiezi makaulia yako ya rongo one mbono mtu mnafiki amba untabo ile para baki harmwe iziezi ya tubaki talini donc kuregia jibu mba iturnantini be watu wafika na mbari ifanye kwa harmwe za korza komboni na rifanye itimu zituru kila mtu apare haki yahe turi yahe warjera angalie hizo rifanyao hiyo yako lazima effectivement zifanyishihe baada ituri ya muwali ya bira ya maliziha jeni accord za rongo bede halo fanywa gozi la nguvu watu wajibarishia warengo habari wa kutabari sidalemba gouverneur wa Salami angihabarua korongozini pia yazimazini dene azalazi ya nyesoleo bakanania ya ujotabadzania ya auto constitution atie yahe zini pia zako jilwa na kabla zangi wazirongolwa kabla makomoriana mtafadhali msikubali mtu mmoja kari jimbona lahari asenda hari ajamenye nsiatu kashinditsa baza basi jaje emenya Naam, marhaba menji. Kabla ya ujorejeza watukufu walio wanu wakomori ngwajuzisa uhaku ukaya makatiba menji ya sinyewa rikatsaha uonese ukaya baada ya sinye yepatinu monsieur le président wa comité de suivi yezete bahindini za tilanziani ili mkomori yati lewe ukaya wala ya lama kitasadi ngo sinyewa amadi ngo sinyewa rikatsaha uonese namna epatinu ma étudier kwiti yandiani iliwa ndwanji harmaziteba kweli za utsonga yezinu irohe haraka insha Allah bien sûr watina utia wandu harmaze detail chane zihazi kwezi za tulanziani yani de halu mbari pacte ni risinyi sanganya risinyi le huwana na zimbovu zifanyishio nsiju huwana na mtu afanya zimbovu zini yani huwana na jeje yani handa de huanyesa wa Komori mbanga ra shutu moja si pia remezini sanganya ra shutu moja de unité yatu pia mama mvura no walo ministre Ashraf anye sababu kabala sente beta nayo sfikiri mbartwe pariadalao ile shutu moja ronti pia tsanganye rtwe pariadalao na imana timwambia nbale mba wamti hadisi na president wa sente mnibaraka mwezi Mungu ajaja alia ajako ta afanywa mbovu ndradza ma jafavi wakati ode zitongo zinzeijiri wajaga watumba kaskiri wasinya leo bantswanu alawa ha mwenzebo zusi onomba ajako rojorengezwa mana za president wa sente wae nsimia arengezwa mana zahe aendelee na zile raka fikana zile raka elewana arege harmal tengo lin raka fikana barako jonfanye sente irege yonti pia sikembili ya Ashraf na ya wangina beke sente antoti pia tsanganyisho bumoja uno yonsimia yonsimira hadi havir bandi gouverneur Mbaraka a rege wahanraka jer na pamoja donc dakorongwamba zorfanywe pacte ndi halo ranyesara buz makomorie lazima warone wasiruwa no yezi mbara pamoja bekarata balia de watura minio de watoko na to mamba matokarto yezi ya pewini wasi wantu washinzwa ushinda jiri hensi daula ya haki hensi bonne gouvernance ruhuyi nsi ruhuyi mali ya zinsi nsi to mfano kestu gela gundo bandrambi wa ina mahamel ragui yezia president Ahmed Sabita udunga ya ikililu mbarna gash na gas Komor rangwa zalahi yabo karsike to goyero leo na uya toshinda itoa utambuzi usikiniro lo zonsi metin kasilo leo je kasa halie nsi
bas ranyisi wa Komoro mba rashuntush moja sidlo anone yezi yapewini donc wakenato mambantu wanu wa hijorenga yezi t-shirt mba de Ashraf de Shair de Antoisi be wantu rito joyede shiao wawata uwe jese le makomoria doit tout ça woti fanye vote daula hakileyo tofanya vote démocratique donc wakenato mambantu wanu wa hija watu wani tojantu watu jorleao insi hazina mnazotipia waito lazimu watu wani serious ya peni helawa ba chungo to lazimu zifanyishwa he banir to jaje jeunesse voter na commission juridique to alio zinamna o hensi zikausto lazimu zike ile pare za accords zishinde zingenziana accords za fomboni zian mtwalao waba wendao wamtala wa diplomasi zita hawantu kuonana na organisations missions diplomatiques hunrulo rihadisno rwale zezo zijiro nsiju utambifulo nsiju uzirolo nsiju ili wasaidie banazini wasaidie makomoria be muhimu de yo wezi komisiozo zaba zifanywa hazi zitwalio za kufanya mesoho be muhimu de confiance ya makomoria je odo lazimu wabadili situation hilo donc nao wa confiance watu epara de bo halo badwa siwanye sobu mojatu wanye sebo na Zanzibar lo nazombade halo ujoregeze demokrasi ujoregeze bonne gouvernance ujo hensi daula ya haki kabasi tongo ndibavurde yo bekeska babani kunzungu habunduki bwana tizangu tinatindra wana orafanye kudeta tilezo no yani de wakomori wapare wa minifu wakenato mamba watu wanu wahilawa butojantu wa jole ya wensi yode mwe nazazi rukuzifanya mkabala. Madame dit, Monsieur le Président du comité de suivi, Monsieur le ministre Ashraf, ngalibakisha harma inukta inuwio ezitendwa za tulanziani zinuzitenda za tonga wa Komori warengetoma ezinuzitendwa zenusaukaya hakika kweli ya opposition msa ngani konyo nzima. Monsieur le ministre amesawa na absence ya signature ya henusu ya hesente mais est-ce que ragudo muhati wa ragudo msinyewa wa hepak tatana leo ngowono zi alama za ukaya wa Komori ngebdo wa garde tona ya ukaya insha Allah si hali yabo embana inu ngajona na mablo hayo kwezi gamono no ukaya ojima wa opposition nguo harme pacte inu haukaya atawala wananya si wa hesente extérieur watu shine chango uharma wozembana zinu ensemble ngaronozo wafanyao ngaronozo mchazo mabao labuzura chado kabazima ikesi naturia ya moroni iwangaje rimene kombaino ensemble abo ntsuona ukaya ngabo rwandu wasabadia kabisa kabati haukaka najo wadu muwaja uka zembana ngwazi wanao wao shahu pandwa kizente na bandelo SNT timwabiano kaya ce sont des candidats kao wende waboya kia mniazali ngwabana ya kiao shale lutia kia wake makandida et candidat ndo kanzwani après lazima on mettre l'accent sur en jouant sur ce pacte qui défend l'unité nationale, l'état de droit et la démocratie et la bonne gouvernance. Yabo kenautunga maudu ikao wana yasu SNT tsanganya wajanto pia ikao SNT kai au contraire SNT joue un grand rôle harma ye diplomatie internationale ishidi mete ye gouvernement en difficulté yinjamala ni winji il réaffirme combativité peuple comorien contre la dictature mais qu'est-ce que lazimi il dit wazokaya le leader aujourd'hui c'est en juin c'est la tournante et c'est 2021 en juin abone bana kama onokaya wanu ngobadima kuno faransa wajao ngasibadima sonti kapastab et même au niveau de ya diaspora ndio très unis et solidaires ngabwana tabu watiti walo Marseille shanga romba watu haraka hakao wananyaswa president wali walo Marseille et wahadania dani de mwasi Ibrahim militaire quand un combattant il quand rendre un grand hommage heze banazi wana harmetinu na wanye Komoro na urasamble wa Komoro Marseille ilo imeleze banazini wonde ya chunga lelo wazazahat wanrashat wanashotwa lo Marseille pia walaye wagabize banazini nana waja ushaban ikao lelo saha havuna nema na Marseille militaire
hajifanya wa president vai kwa pale wa ngarombaru wasanganye bazima izonde zemana ndoni zoni wake bazima riwane kombeni bazima sonti karna kubali wa vurane karna kubali wa jawe sente kembali kemba garto wana tarsanganye nabo hari abukachunda mrenga mzimari rume rifanye dovara kule pei garto hifanya haukani mrujo harawo zimai maswalelo hakika uonge daina zadi embu wanzo faida he maswalelo na ratseta liberenzi ritieta do droit ende ake kandida wakumarwa mvoto mharai shalelo emnuri wanona azadi kartona na shirafi au shahera mama hotel mwaje iliale lusi wasi wangazidari jimanao rijivurao sika batuka ukakanda president mau karambara njwele juan problem nyonda hu wanzo atende neda hu kasemba mbao tende njuani izo nizora kubala na soti sira tukanze tunatirishindwa ritenkline oni va aujourd'hui kabasabu engabo mimi wamba ukaya riwani yao zimanuke uke wa kweli Mungu wa kweli wanzo wa menye riwane na urariliwa ezanga amini kwaya yesente ilo bonze kecho menyawo jima kecho menyaze bana shanga mavuhele wana ngajo wanata ajo utapala tarilona sonti recordene kombayino ili madushideri ezinu ilona na parme maswa rilaze kambwabenti ngam amini ukaujima tunguo gojonji yamvuba harimanu nasikana ulala ajo utavu yondo jabulangu nakazanu kedo Nam, ngamjo kaublijeni rajai monsieur le ministre ilirijwa ulawa upande wa Hepact rikatsa harijue kangabo ouverture ya ukaya o wananyanyi watu sinye de sente liobonze ngabo possibilité ya ukaya ou bien wasinye ou bien wa intégrer ze hadiza Hepact est-ce que ouverture yingiyo ou bien enamna monao non abese direction warenga kwa jajo kubali warejei hujawa wengarieze hazinu ye ngabo tofauti ndini yabo yewe tahawale jei wajujwa waje wasinye ye ngabo possibilité ya ukawa integreze hazi au kutsona ka bese ngabo taratibu kwezi afika ambayo yo débat interne ya HCNT samahani sikatani nipo de question shahiri kwezi oui samahani wani kwelu isenten vanra pamoja kamwe jer kufanya hazina ifro ya parti zila opposition zilo moroni na harimo ifro ye sente ababo vani mushkilungia de signature ni ipo ye sente bokayatu harimo impact yodo mushkilulo de mana na rongo wanregiote na marangi na nimire fanya appel munyibaraka afanye itongo ye signature ye itiwa yani boikomba wakangiwa wakakubani bako je sinyo hizo zaifanyishia udhamana watu kaomba doe sente hunu bonze atojoja ngi harma comité de suivi mordelo dhama u délégué wa union de l'opposition alio Denis de Jimmy mordelo délégué wa comrade alo yan iplasia yabani leo kawakiri bokakiri wa signature ngwa bakatojo ralisha signature kaibo na zina la mtu kasikira sinya betinakin ba gouverneur Munyibaraka imaro a complete zorakandisa tongo hiyo kesi problemi choko yonsi yo nfikiri mba hiyo lazima lelo na kuprofite bo Ashraf Irongo avani ni rege harma mushilano lo Marseille baina izi appel zombi za Marseille za Rongo emba ratayari huwa saidia umoja wa appel hizo na mti nato mamba umoja utoshilaru pare wekomba uvando moja be Shabani no bando moja ti brogwa Shabani zoanyesa vozuzira kama Marseille benkumjua mze militera jomba mtu wa utaha wa huwa nilia umoja huo watu maana ntinuo mwana wa parti uzima ya Ahmed Abderrahman huo mtu rakaba moja donc urzalo wa moja nasi uzima parti uzima zora kolinia wanilia do moja wa Komoro donc wasi hutanganyi hazi hutanganyi seza pelza Marseille tinakin boto shindo parihana hau wantu walo wavingetrinioje sa convaincu ti hadisi mada nyengi na mzee militaire sijo mbazbanazini nawe hakler iturnanti yanzuani akuihimilia bila hesitation tsoko yonsi donc kabasi namna kabasi maana sababu yo kambarsike shotu pamoja
donc wasira tayari huwasaidia mrehala chara ferongo kesho tumoya ruane na ligozi bilinilo langamizo nsiatu tsaldote nsiatu donc insiregi afete swala lao iplasi ya sente ya babo boko concrètement boalo harma efro moroni rava moja zorfanyao bede wao de kasi jvenwa ya babo na alishe zifanyoka lazima usifanyishie herjet kesho tumoja na msiregi ya mara 10 msimtumaini mwenye baraka mbato saidie ntongo hiyo je zitongo zimpia risfanyao rizandisa pamoja wamna wae i sente akana evinga na i fuda baka evinga hunu. Marahaba menji wangalizi watukufu makati ya nyunga ni wenji zaidi mwaridunga tajihore vanu mpango hatu ulese kabisa wa ima ngarjotsaha namna ya huenda na ubungu zambabi sarifanya ilera wanusu emakati yanu wayo haizo ngarjoenda ni masuala ya mwiso hatu no zenyijwa waji nitukufu za howangu ikao ngasinda sina howangu baada rabili ya actualite baada rabili ya actualite ya hepat yani mwaona parti ni jaje mwaona zenatija zilindo aone parti inu mwaona umoja wataha wahe maupoza hili zembwana zinu zitulanziani mwaona namna ikao behati wa hazi zitulanziani president wa he comité de suivi monsieur Shaher haune saukaya ye opposition ye sente ile faransa ikao raha kwa jasine iplasi ya hao ndio yabo entier est disponible wa intégrer hazi sasa tulanziani ili reme eku d'accélératori ya utoa azali asmani haukaya kaina ukiri rambe sonti pia ngariwani yao international sonti pia ngariwani yao ya tournant d'enjoi en 2021 mweli en 2026 kaina ukiri sonti pia riwafikiana ukangaranzo azali lawe halafu yuri haukaya ngabo mna usi beswa sawa nantia sindanu ngutsongo karitujua ratsanganyika ili realiza egunzima ramtoa kwezi haheda na utimizi kwezi ngabduni samiho kama suala menji ngabdaje yo monsieur le ministre Shaher wandu wenji wajuzi sama suala ya ukaya madamano yaliyo Faransa wandu wona wenji wapuha harumane si walangazija nusu wapuha harume masiwa mandwaji halafanu kwa tuelewa hai wanu leo zabandini riwani yao unité nationale riwani yao tournant en juin 2021 et moi en 2026 mais wananyasi wa hema siwa ya mali na nzwani wakawa shasha na zamandamano kwazi ojo samia ukale suala leo janadi roja publiki lazima ndenge okazio inu hazila fonction lonizo za president wa hefida za president wa comité de suivi monsieur Shaher kwazi ni huzise ekanga wana jawabu laurinika ili utowele gorilo kwazi jabun toltolia ntoto harma suala lodo kamba wantu wandrao ya handa wantu wandrao harma hizi manifestations zo woka wa velo hana inzuani ile nzuani sido ambe bana mwendo msende monsi ya vili banu wa mtu ashindo ngomba nzuani waka obao kadirkada na ngazi jaka obao kadirkada na mwali waka obao kadirkada samin baba mtu ashinda aparo fanye hisabu hiyo jabla rado kamba bani ilazimu ngalie fanye mtola skartungu fanye mtola komor yani tabia shinzodi zirobe sociologia ngazija na yanzo antisawa wan ngazija plus actif plus militant na nzuani wangazija zizo jane sociologie sociologie de organisation sociale yangazija de fanyomba wangazija wa johudhuria haufumba to hanu harmantongo j'ai harma mabavu ya harma miji ya ils sont déjà organisés ashira faihima tushinda binge itikuli tipia labda te washili tipia mara moja j'ai wana organisation permanente yao ya mashughuli yao ya ntongo zao wasifanya ikomba himo jola na watu mdunga hiyo kaisi nzwani je dirais plus individualiste alors que Gazja beaucoup plus social, ils sont beaucoup plus sociaux. Oh non. Bon, yo rezu ya vile. Ya rarunto rongoa nzuanua longazi walo pari wangavi na ngazija lo pari wangavi. Lazima ka ngazija wawenga na nzuani je population originaire wangazija walo harme region parisienne wawenga na nzuani. Wozuzi wamnya ajibu. Mba hale wangazija walo wengi hunufano pari
de hallo anzuan har mas manifestation zi mouvements fanchio maore wanzuan wawenga mbali arnangazi jamaneti ne mana anzuan maore wawenga arnangazi donc kala zimrange ni maore tongia hu sahar manhana utoleanasha ono jeba explication nyingi zilo muhimu doka mbapo anzuani wamikujua anzuan tawantu mamaka aparo puza ka aparo mankar mwezi manifestation za parizo yo ilazimu itoshe mbanzuan salu avale bebo koba karshindi hasibu karshindi jua anzuan pia nangazi aloba sikara hito isike sababu yo kambar german hana urtoleanasha ibahimu de hallo mba inzuani wa kuana imbana de uyoyo kuana imbana de uyoyo hunu anzuani wawashashi bebo hule wanzuani wawengi yo de muhimu ne essentiel de faliki ke moja de humtu wa mtuunde wanzuani wa babo wao orshemeliza wao kasi shemeliza wao zo afikiro ine wana ndenkodo be ini hali isike tongu ya utair manise. Naam, marhaba menji rishia ya maelezo wa yatu hapo kwezi quel que soit ya sociologie ya henesiwa bien sûr ngajua ukaya ujohutajia o komori pia wajihunde wenji kabisa harima ze bwana zinu haina wakati rijo parana risihe onziani au ritowe omsaada ikawa ngajua ukaya o msaada unga ulindwao rawa mapesa rawa mvuyu rawa kati rawa akli kwezi monsieur Senyatwas eke connexion ngio njema kabla ya heda na ukaza kifo mpango tikautsaha unionese electoral mola hao ne siasa no ufumacho gouverneur Fazuli ya lonuo ya utoboshelea ya mbe Amina haina rongo azali asumani ya hamba ya electoral la mola hao ndini mwana nyasi Antosi kwezi kabla ya ujenda na mpango kwezi Mwanama Twas kawati connexion baina hatu ya sina we oui ngarvishilia Mwanama Twas wishale suala oui nsuisha ekamshale suala ngamindole jawabu kwezi désolé telefoni ngiyo begeo. Naam, samahani waangalizi watukufu ngasina problemu ya connection baina hatu sini mwana nyasi Saidi Antos kwezi emakatianu ngaridona uwaswili homishoni mumpango ngarjoina na ufanya tour dorol yaho watu watukufu ikaulu walalika vanu leo mwana nyasi monsieur le ministre Ashraf Said Hashim kwezi rikautsaha kabla ya hena baya mpango uweshelezize ndongo ikao rizidiwaza karjazi vumbu wa vanu au ujadidishe izo ikao ndo rahamba vanu kwezi izo ijo karidiwaza karjahuzisa au karjazamba nizo ikao ngozaho ujadidishe kabla ya johenda na ubaya mpango kirasmi kwezi marhaba tunauka mde haku shanga mjojezi za fundi wangu ministri Jair ukaya ngelazimu siwa masiwa rete kondusha ukaya woyi mzuani mwalimu gazita yabona mjokazi taratibu zini woyi de mjeni mfaransa baisha miwa bwamida au shaudi azu muwahe masiwa liya jarta bazi namna yinu ridona ukawa la shafi mgazita wala shahiri mzuani yuwa mfaransa ndata harumaze zenziambi hizo na mkera dhirizilawe ikewa Komoro walo Marseille walo Place d'Aix walo Paris walo Lyon walo ni keona dwa Komoro kamili rijo waja usena ukaya vanu sisi wangazija gasweji Faransa haku rahano ya swanzuani yabo sisi sindao wodasi c'est le peuple comorien en tout cas ingawe kanga njo harima o diro ratulawone Faransa yardanga njizayensi yaruli ye mara iswa hatu ridwamba ukaya chairona mzuani zavona mgazija yoti mwendo mwema yabonga mjo lance appel yaho wana hatu walo bonze walo harima wana hina usiku wakubaliana ukaya mkomori quelque soit soit yazaliwa et que tournatini kauja ile jerimanise abona likubalika iserti mane hiyo nene France live ijerimanise yabora ntira ikubaluka yonjema na riaswime nortimane kesho ndo mabamzima mdaze mjima
yonde upande huo wa hetu na dini nao kaina mkini shari mane hiyo haukaya ekari mana hiyo zono ze ya watu ya zanzao egabo ngelazimu uwinji watu si lobonze rikubaluka si wa komorbas rikubalukaya walo Marseille rekaba jamu mad kaba jamzuani shawa jabala wala wa komor mkeran haukaban garongo maudu ekai ezinilawa riumbe dawla nyumeni au riumbe republika nyumeni yahuwa komor kamili yabo kana mkini shahalelo ridwanga jana wazalo exekudi no wazalo shuani au wazalo hambu yoke ina kirswa komor pia narilawe ne fikra zile lokaya son situation komor kana mkini shadoje ridoji stigma zokala za lanzwa wala mali yoke ina kir enge ranzira to harme pieje hetuna risari nji ya irenge raba kartito waina riaswime shane raswime harme intere general ya sharti asumeka si wanzuan aswa mali aswa ngazi aswa mawari na rasul namna hiyo nekanga ranzo uneshe swa cha mawari na kubaluke tournant inu jartanga na loba zima ilo fort lo solid shaiti risambazi nge narirenge boranzo rirenge shari si risirenge ukanyuya risambaza risirenge ukasi wanzuan aswa ngazi na rkeba zima ezabili ngamjwa ukaya kwa na nyas ikangwa maswani waone direction ya he politique ya opposition nduambia wakera wakeyuni wake solidaire warensi hodara wananya walobonze wamboka wala jawa sika bati utijao sha mimi ngamaswime passe politique yangu shaga mu maudu ekari wasulu harme ritowe zinu sisi rafanye sasa pia ngabo wakaharmaez ngabo roha ngabo zukaya sha mintu hare mahakama yabenge lazima maudu kushaderumbe dauli ya nyumeni rikubali ukani mbulu na dosi ya kichafu yedo mahakama ranzi izonzo mimi na bao karna ujwa maudu rendera renge ministre shaher utende barzambe tuna janzuani radio saho ejangadi ya trete wala tuloka gaona haki kutina haki yone makolelo wananyaswa wanzo ndoka wala ni mnacho namna hahi bai mahakama ngajo huja mimi ngamtoka mahakama joja alifunga njahiba njaua njafanya kudeta wala njaharima serikali jambo afanya kudeta njazifanya ekale ngabo mtokati hibena zambe banga mnazedef nazitolwa kama mtokati fanya kudeta gamna zedef njaifanya ena lai ya zambe kama mtokati harima serikali jambo kutista na zambe na lai ya zambe samtido tulubadaliana kama mazurele masiwa yakia kweli ridishise wanahatu wasomalelo walobonza londani wakena daula nzima wake wana wa Komoro wazima wa kweli na resi hoyengana na wabaze rabo na fanza kichamu za sungana nasi zeno mama tumnikaze pia kazalingana nami njafanya kudeta njahiba njahuwa njafanya manungo au contraire wakawana nema mercenaire wakati wakayabo gamabo amjojoti faharu kaya sikabo tena mna baba hangu almarhum Mzee Abdulkadir riwana haku harba yendese yawana na bobdena hata yalawe damina almarhum madani Muhammad Munya Azir no wasaya rika utabora kanzaru bani mamseri bonze rika wana sawa nani kamfungwa iho risofungwa hunu rikanza rulowa hunu takia tunadani panda mwaka jaro bakanza ulawa ni mercenaire wakati 6 September ya ulawa wakati takia kanza ulawa riwana le belo pia hata rishidi hata mercenaire ulawa malheureusement rudi na baba wa Mdabdala qui est un grand patriote parce que dans l'indépendance ya hapa nabo haina mbele lwanzo adojua Mungu na juwezo abana je namna hapa ba ekarito wa siazali gadwe mahakama sonzi haina ulonda tusengelo mahakama kabasi mdoka kandida maud reja jujewa yabonye wanama wahema siwa wanajana no harmisha sasa namjerengez ndamrisho pia maud shangarto wazali ranzige dawla haki wassalamu alaikum maraba menji mwana zuki watu monsieur le ministre tunamshukuria imakalme kaundo ya unesa ukaya ni wandu wahe opposition imalidori wahe opposition na mkenkonyo nzima na aminilana na mreti huvumbuliana na mreti ukaliana ngebidio aina mru ya asume ye passe ya hahe
ya juokaya daula ya haki gejobidi hena mru yakae wa haki usoni mwenzi ya haki ikawo doyanzao riunde na ye mrungu elewa ukaya hakana haki ya jebanu leo ya jaji tamke haukaya wa Komor ngarjua ukaya ubahanura gambili yabo ngarjoka hanza madhamana ikawo wa Komori ngajurili ikawa teleziwa baada insha Allahu rijohum sisaboti hema banda miomo Colonel Azad Asman imakatianu kwezi amjana mtaha monsieur Said Atwas ekango rishio rikautaha ufanye beshelea yanrongo babanu ratu wahirazi shiano hau wamerongo razidi waza ratu za babanu kabla ya jana bayo mpango kwezi Atwas décidément gasina nam ngaribishi leo ya makalima ya miso kabla ya ujoba mpango kwezi Ces paroles ils ont saccadé ils ont haché ça va pas oui ngamjuri samihi hukaya lazima mheshimiwa Atwasi ya tukuza mpango hatu lazima ifanye hinazofanya nori mparise ili ya participe haizo ngamjoenda emakati ya mwisho wanyu monsieur le président ashaheri kwezi ngarendona ukaza kifu haswatan mpango rikautaha uwesherezize ndongwe kao ukahanza uzambe uzidiwaza au isitindie harima ndongwe kao huzamba ijo kirike karjashinda ra dirikindo monsieur le président Shahir kwezi so regia za handa ni ombe Mungu ni espere mba maelezo leo kaptoka tena antu watoka omba wahifasirish namna itongi leadership uno watoka wahi tuhumia ihaziri ifanyo wanzwa ndangu mahajana huwana na yezi ya pewini wahi utumba ile hazi ya hutabazensi na mi ntorongwa binafsi amba hanguju mtu ndongwa amba mi mtu separatiste wote wo shlihizo hanguju je mtu ajoi pasi yangu wona kafundi na kosomesa ajoi izo nafanya katina kana zizwamana harma yezi ya marhuma Ahmed Abdallah Abderrahman ikomba modordre waka harma serikali ya Ahmed Abdallah karaka angi habhanu be aka très attentif respecte modordre wo ne de équilibre des îles si fanya wa jouer histoire ya Ahmed Abdallah wasijua amba ta délégation mission removele entre mission à l'extérieur mfano aka très exigeant banabke mngazija harme délégation yo nabke mzwa na harme délégation nabke mwali harme délégation ke na maore yo c'est ça yo dako zira équilibre des îles wana réalisation za fanyiwa Komoro infrastructure zilekole zaka dans cet esprit wa mtina expérience ya zilekole nationale rasfanya comment on les a fait donc mtu atota a traité wasirata nga nyarmo ifida notamment nakubali na kiambeli ifida target paritini a traité ma séparatiste tima unioniste wo lihiz jitezefsher da ufanyo nas mtu ndo mtina ukubali je msijua zora fanya pour l'unité nationale yodi hada na kutadir kwamba sifikiri simbia Mungu zimaelezo rato abani mkabala wa notamment leadership yo wantro yelo kabasi mtu atoregio tena baba sisi rege appel namfanya mwenye barakati ifanya mara nyingi par contre je lance appel vania wananya tu washinzua ni kombata para vojana vozuzi kawa tsanganyi hanawasi rafanya zibwana nenzijomba zisusi usongefu utukivwalo na onazozi para insiatu kamile o wanaotukivwao wanaihamuyo wajaomba insiatu ikangamiziwa nodo wanyawe wa parti ya Shamsidin Maafu na wanyawe wa Irenik Bakariste nsifanya appel wa joleo nwambie mba wakati uja senganyie rotsi pia voikomba rotsi pia kutukiwa nazo sparensiatu leo hususan ni nzuani komba dobani de amili di waitaihi ni waihi ni waitezoshet
nsifanya apel yao na mtinakini ba watokea apel hiyo jersanganye roti pia pamoja ruanilie nsiatu wakati mesoho kila mtu ato lele hazifikira za halao nao makomoria do atota wanzwani dabora arbe ituri anzwani eturnanta alafu makomoria nsipia do atota kila mtu atoele hazifikira za hitaolia sitahai leo ni hire wananyao waje Tanganyika kesho tushmoja ranyis na mtinakini wanambiazo jeta ndisoa disnao mboka siengensi idaula wa nsiao de Comor na Comor del tirongo bali ba Comor masiwa manne kaka simoja arma masion de yoti Comor yo dina langina Comor c'est les 4 îles kato jo abungu basi wanyo si jo ambao wa harma ukomori na Comor wa kutsensi ya Comor Tanganyika asna suwa mierger Tanganyika rangumeso rekebwa moja vitoe ontuna tari toins armenyensi atu angamizensi atu zararu ruhusu ndengote na tomobili yani ni weshele marwaba wanyewonsi pia wa ndreso randisa rangumaja na tarparabani ranfanyozi mbanazini jihadini wanyewo walo lazima nzuani walo ngazja lumuwali me wanyewo walo maore wazjao na la reunion na masio wangina na kotsaha nuwa weshele marwaba nuwa fereshe na zaidi ya maharlo pamoja ri wanaombo pole pole ndono rongwa pole hanga kota nuwa weshele marwaba na huwa encourage risilemewe karsimbali na huwa swili inshallah taala na rizizidisho uvomaja tu hadi mwezi banazini za huise vo tumaliza babo mia mwezi mgunudi ya dua wananyasi onsi pia ikombe ileo vanu wakuhiniwa haki zao wakuhinua inafasi yao wafungwa kadu walo mazivani kadu walo malagono wafungwa kadu walo mwenze komba wafungwa mie mwezi mgajandi wapare haki yao wapare nafasi yao wajuer ke wamoja mesoho ri furahi barpare insiatu na uhuru watu nafisi yatu na jerlero tipia insiatu inshallah taala marhaba mjikozi amona kabla utasaidia tosa mwana minister Ashafi kwanza uenjeze na kalima ya mliwa za kwezi ngawona mrongo kwezi ewa muna baraka oui si ewa muda message Sasa hapa endelea monsieur le ministre ngari msahau saidia tosa d'accord au comploter président Chaib Lukaya abesha marhaba menji harmaze zekolektif kaundo jilovanu zendela sana gozinu shaba ngunga mjo ejeza marhaba menji haku opande waho wananyasi walobonze haswa de diaspora ngamushe Lukaya hoja Faransa tunaleba titika harimwaye Marseille siono enamna wananyasi wabonze ba hii maronoro amamru mzima sobesha marhaba yao buhari au tijibi watse na bona uraukazo hiyo na beshelea mwana hatu lokomor abdalagwa marhaba haukaya siwambia ukaya ngeti ndaye karjajo juha ngamzabo lelo bashika bondo mremao shabo mintu mrema shanga mambo ya deka ya kejvis ya mene kombe namna ya disa ya tigire haimenye shaina imenye vistuma sisi wezi aura huwa na himata rjemaud shana rigulie lelo rimene komba ritowe zinurant ngiata te harmo tribunal yari juge sirahiba au sira France coup d'état au sira viole au yalona du sar zote pia ya jari juge maudu shale longa rwano nazali ngabo ngamsalie diaspora haku neze bana wafaka imana koma swali mwasila mahima dabwe diaspora hima hunu hamvu hamadi ajitihadi dabwe wana hatu wa diaspora wasoma wasarabu wahimalelo wabanao walopre ya jwaringero le fiatu maudu na sikanzo rwagulie zenjezwa jwa herengi wa developmenti haukasi sarihisa kartushinda kartina vijo kartina rezele wao ichosa gilika harmaezi na skatushinda rarengeza eti mahamengo mine na mitsana miradari ya jabira neker kaza boni golo bibule wana hatu wasoma wasarabu riwasaidie warengezwe tenziani dingo hii haukawana walobonze bano warnikotwa maku warnikombe domema garjibo nao engiyabo namkeradi ba msona hama
mwana hama de mwana shwa tukais ze banazi wanao bana wala mtwana hamadai katu zaza oriti afungwa byo ulwa tangu anwe masiwa wala mtu shidadirje ko mor maudu yema na shafuko sagiru kangu sanzo kebriza hit na kaisinge hapo na ufanya ze prep kuja shida kuna shida kutushinda haya na ribwenzi alingo hewa na tuwaregenzia haswa ndo harme diaspora ne kababe kiwana washashi harme masiwa walo warahafu bawanji wawazi wapia wabaki warahafu nazeno wanana walobonze wadi sedala hatu wassalamu alaykum. Marhaba menji wangalizi watukufu, marhaba menji invité watukufu karnamba mpango kirasmi la hari jalauza rimsahi mwananyasi Antoas ekangorishio rikamtaha uonese makalma ya mwisho kabla ujoba mpango kwezi Saida Antoas. Makalma ya mwisho ngamwambo yakawa ndwarishili ya ongeranzauru wa rasure ya ukaya e pouvoir ijo ja maudu ngaijo installer une large autonomie qui va instituer une vraie décentralisation politique et une vraie déconcentration administrative et permettre l'équilibre des pouvoirs, notamment ilazimu ike ze pouvoirs zilio wandu wajue yauka wandu waziwanise itikia bangazendao pia harma isiwa idzima shana zende harma masiwa yomande ka inshallah ma mrungo yomande mananga jo parsa maore inshallah shana ngambrasire ukaya zindonga zijobadilia. Marahaba menji wangalizi watukufu habanu dobo rikazao kirasmi mpango hatu ikao ngarjorenga e makalma mema mengoni mwema kalma mwema ya tolo harima omishoni mpango unu mzee wa hatu Shaher ancien ministre haone saukaya ngasina besoin ya heze force pia za Komori vous appelez ze force pia za Komori waremao e dictature wawaniao umoja wa Komori wawaniao e faida ya Komori watanganyihe wajiretrouve harima e pacte harima omtulanziani wa heze hazi za tulanziani harima e pacte ya signa le 26 juillet haukaya ndio tayari ya urenga owana wa Komori pia hena banu wajuhanguha ili rijeri tanganyihe rifanye kono moja rimtowe Azali Asumani mzee wa hatu ministre Ashrafi haone saukaya haya wakati wa renouveler et wautia nouvelle génération usa ugabili ubahanura gabili banu ngebidio haina mrikao ngena toto ya jokaya wakati jao ngejobidie mruo ya jitanguwe bavuni yeli ribulie wandikao wa Komori ngwa wajowanika uaminifu hezi tendwa ikao swa waononizo swa ngwa jokaya kwa tina hata mbatashi harima yeti ya hatu ya Komori yaude makalima ya mzee hatu Ashraf wa ima Saida Antoasi ngone sokaya wa Komori nimlawe harara ngari job mtowa Azali Asmani haraka ikamnyazi Mungu amenze na siye kari mtowa na mtulilie za jo applique ze accords za fomboni ikauzivumbua une autonomie large une vraie décentralisation ili Komori hela banu yaliyo harima masiwa yala yajihisi ukaya ngesawa hamange siwa fulani au siwa fulani hizo mwengoni mwema kalima matukufu ikao ngari nona uretene harima mpango hatu ikao ngari mshukuru yauni wazee hatu ikao mstahamilia zile razili za kamili bien sûr karjajo twazo hamba na sinani na singari jibiwao kabisa ngajo mtahani msiku wa satena rijeri jadiliana rijeri elezana rijeri hanya fikra na sinani hata mpakana yabo gamjoma biani na rikivite masi humema usiku wa satena insha Allahu ahsantum marhaba assalamu alaikum alaikum salam habanu ngarido na ulaha wananyasi hamzima yonde mana boko tihale yabo wajuro hamzima armoise studio baada ya ujobaya o mpango kirasmi ngwajohenda na ulaha hamzima abongwe ngari shukuri yao umrengo funvu haubanu na ubita masihumema marhaba menji emakati yanu ngabjihundo studio da miwa miche ngabjohenda na ulaha wangalizi watukufu ikao mkawenji mkaudunga mpangono ngari mshukuri yaoni hamani ya nolosi mtahani ngatahao mpartage mpangono ngatahao mpartage video inu ili wandu wenji waishie wajue zenongo rahaba banu pia na shereza na ukaya
e operation tombola ngaidele yao haina mrikao ngena fursa ya ushinda yasaidie ngujojo para za numero ikao rizi tanganya harima ze taarifa ikao rizitoa harima tract harima flyer harima ze message za ujuliza tombola na heshezana ukaya ngabo kanyote andini ikao ngujojo hipari sarma page ikao ndo rifanyile yao